हेलो माय डियर्स वेलकम टू को सावित्री मिश्र चैनल को मो चैनल को मो स्वागत कर मो हूँ सावित्री मिश्र मो चैनल हूँ को सावित्री मिश्र आउ मो चैनल मो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आनी थाए ओपन प्लान आनी थाए वैदिक स्पिरिचुअल आनी थाए स्पिरिचुअल मोटिवेशन आनी थाए आ मनी मेडिटेशन सब मु आनी थाए आउ आसंतु आज मु खास वीडियोटी अपलोड करुँची आपण जानिथिबे अगस्ट मासर बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट दिन अच्छी 8 तारिख 9 तारिख ये सब 8 9 तारिख हूँ सब बहुत इम्पोर्टेंट दिन अगस्ट मासर प्रति वर्ष बड़ी ए वर्ष भी आसी अच्छी 8 पोर्टाल ओपन हो सारी जुलाई 26 तारिख ओपन हो सारी आउ 8 पोर्टाल को आम लायंस गेट पोर्टाल भी कहूँ चलतु आपण जीवन में सबुठ जदि अधिक परिवर्तन करने को चाहते आपण मनर जो कल्पना को जो इमेजिन जहाँ भी कर वास्तव परिणत करने को चाहते जदि आपण मन गोटे प्रश्न उठुची हाँ ताहले आज यही दिन यही वीडियो आपण सबुठ खास अटे सबुठ खास अटे मु कहवाक चाहूँगी सब वर्ष परी यही वर्ष 8 पोर्टाल ओपन हो सारी 8 लायंस गेट पोर्टाल ओपन हो सारी लायंस गेट पोर्टाल जो कहते सेटा कौन लायंस गेट जो पोर्टाल जो कौन पर कहुई मुझे शुणु कहीं आप जानते यही समय सूर्य स्थान लिओ राशि अवस्थान करते लिओ राशि अवस्थान करते लिओ माने कौन सिंह राशि लिओर सिंबल हूँ सिंह आ लायन सिंह को आम लायन भी कही था इंग्लीश रे एवं पोर्टाल गेट यार अर्थ है दरवाजा बा कबाट आम जोटा कहे डिवाइन एनर्जी आसवा रास्ता खोली थाए कबाट खोली जाए तेणु ताकू आम कही था लायंस गेट पोर्टाल बोली आम कही था 8 पोर्टाल ना दिखाई ये लायंस गेट पोर्टाल आम आपण जीवन में प्रचुरता और सफलता आनी थाए एक गोल अपॉर्चुनिटी को आनी थाए है तापर आम कौन करता एथमें ताको आम 8 पोर्टाल भी कही था यही नंबर 8 इनफिनिटी मिली थाए एवं प्रचुरता प्रतीक होता है आपण भावतु जोटी अनंतता एवं प्रचुरता ऊर्जा गोटे साथी में एक साथी मिलती तेबे कौन चमत्कार होता है पारे मैनिफेस्ट सबुठ भल समय यहाँ अगस्ट 8 9 तारिख ये जो पोर्टाल समय मैनिफेस्ट सबुठ भल समय आम चतुर्पार्श्व खाली ऊर्जा एनर्जी थाए यही समय हूँ सबुठ उत्तम समय बोली आम मानी था तापर यही समय आपण जहाँ भी चाहते एवं भल एनर्जी सहित काम कर बहुत जल्दी आपण जीवन में वास्तव परिणत होता है भल एनर्जी आनी भल भावना विचार करी जो भी काम कर जो कम हाथ दौरान ताहा बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है आपण बहुत जल्दी इच्छा पूर्ण होता है आपण जीवन से वास्तव में परिणत होता है तापर आप कौन करी गोटे शांत जगह बस पड़े 8 9 तारिख तो बहुत इंपोर्टेंट बोली मुझे कहली आपण कौन करेंगे इंटेंशन पावर ये दिन आपण इंटेंशन पावर भी बहुत बढ़ी थाए मुझे 8 अगस्ट हूँ 8 अगस्ट 25 विषय कହୁची आउ 8 9 तो कही बहुत इंपोर्टेंट आउ लाइन गेट भी खोली थाए आउ कहीं बहुत इंपोर्टेंट डबल 8 जोग होची आम या 888 भी कहीपर केमी कहीं आम कह आपड़ जदि मॉर्निंग 8टारे जदि कर सका 8टारे आपड़ ए पोर्टाल को लिखुंट ताले 8888 पोर्टाल हो गला राति सेमती यदि 8 बजे आप लिखुंट कहते पुनर्समर्पण सह कहते आप 8 पोर्टाल हो गला आपड़ ये सुजोग भी मिलला 8 पोर्टाल शक्ति भी मिलला आप डबल 8 पोर्टाल तो शुणी 888 पोर्टाल भी आपन को चमत्कार आप जीवन आनी थाए आपड़ कौन करेंगे ये कौन कहूँ शुणु ब्रह्मांड रे सूर्य एवं साइरस स्टार माने आम तारा माने आम पाई था तापरे एमाने सब एलाइनमेंट रहती ताकर एनर्जी जब एक सांगरे पृथ्वी ऊपर पड़ी थाए ना ताहले मैनिफेस्टेशन पावर बहुत 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 अधिका बढ़ी जाए ताकर एनर्जी जितेबले एकाठी पृथ्वी ऊपर पड़ी थाए ताहले मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अधिका बढ़ी जाए जहाँ भी आपण इच्छा
ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ମାଗନ୍ତି ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ 100% ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। 8 ତାରିଖ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, 9 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ବି ଅଛି। ଏଇ ଦିନ ଏଇଥର 88 ପାୱାର ବି ଅଛି ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକାଠି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ପଡ଼ିଛି। ଏକାଠି ଯଦି ମିଳନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିନ ହୋଇଯିବ। এই যে ଦେଖ 8-9 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, ତାପରେ 88 ପୋର୍ଟାଲ, ପୁଣି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅଛି। এই ସମସ୍ତ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି এই ସମସ୍ତ ପାୱାର ଏକାଠି ମିଳିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିନ ହେଇଥିବ। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏଇ ଦିନ ଯାହା ବି ଆପଣ ଭଲ ବିଚାରରେ ଭଲ ଭାବନାରେ ଭାବନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ 100% ପୂରଣ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଆସନ ପକାଇବେ, ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ସ୍ଥିର ଜାଗାରେ ବସିବେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ, ସ୍ଥିର କରିବେ, ବ୍ରିଦିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ନେବେ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହୋପନପନ ପ୍ରାୟ କରିବେ, ନିଜକୁ କ୍ଷମା ବି ମାଗିବେ। ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଏମିତି 8 ଥର କହିବେ। ବ୍ରିଦିଂ ୱିଦାଉଟ୍ 8 ଥର ବି ନେବେ, ଯେତେ ଥର ନେଇପାରୁଛ ଆମ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ। ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରିଦିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ନେଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ସକୁ ଭାବିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବହୁତ ନିଡ଼ି ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ସର୍ଭିସ୍ ହେଇପାରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇପାରେ, ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ମନି ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ବି କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିସାରିଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଯିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନସାଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇସାରିଛି, ସେଇଟା ବି ଲେଖିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୀବନସାଥୀ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇସାରିଛି। ଯିଏ ଚାକିରି ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ମନପସନ୍ଦ ଜବ୍ ମିଳିସାରିଛି, ମୋତେ ମୋ ମନପସନ୍ଦ ଚାକିରି ମିଳିସାରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 2024 କଥା କହୁଛି। ଏମିତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆମ ଗୁରୁମା ଆମକୁ ବତେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏମିତି 88 ପୋର୍ଟାଲ କରିଥିଲୁ। 8 ବଜେ ଲେଖିଥିଲୁ, ସକାଳ 8 ବଜେ ଲେଖିଥିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 8 ବଜେ ଲେଖିଥିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ମୋତେ ମୋ ମନପସନ୍ଦ ଜବ୍ ମିଳିସାରିଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲି, ବହୁତ ଇଏରେ ଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆଉ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ପରେଶାନ ଥିଲି, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲି। ଏଥିରେ 88 ପୋର୍ଟାଲରେ ଗୁରୁମା କହିଲେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁଲାଇ 29 ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଜୁଲାଇ 15 ଭିତରେ ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ମୋତେ ମୋ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ପୁଣି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଖୁସି ସଦାବେଳେ ରହିଲି। ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାସ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବହୁତ ଏଇ ଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି। ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଆସିପାରିଛି, ଲଭ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିପାରିଛି। ତାପରେ ମୋତେ ମୋ ମନପସନ୍ଦ ଜବ୍ ବି ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲି ମନ ହୃଦୟ ଭାବୁଥିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ରେନ୍କୁ କ୍ଲିୟରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସେମିତି ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର୍ ବି ଆଣିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପେପର୍ ଆଣିବେ, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ପେନ୍ ଆଣିବେ। ଯଦି ଡାଏରୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଲେଖିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 888 ଉପରେ ଲେଖିବେ, 888 ପୋର୍ଟାଲ ଲେଖିବେ, ଡିଭାଇନ୍ 88 ପୋର୍ଟାଲ ଲେଖିବେ, ଲାୟନ୍ସ ଗେଟ୍ 88 ପୋର୍ଟାଲ ଲେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ତଳେ ଲେଖିବେ। ଡେଟ୍ ବି ଲେଖିଦେଇପାରନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଶ୍ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ହାପି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଲେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋତେ ମୋ ମନପସନ୍ଦ ଜବ୍ ମିଳିସାରିଛି। ଯଦି ମନି ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ମନି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲେଖିବେ, 8 ଥର ଲେଖିବେ। ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଭଗବାନ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଲେଖିବେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଖାଲି ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମୋ ରିଲେସନସିପ୍, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କହିଲି, ମନି ପାଇଁ କହିଲି। ତାପରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କହିବେ। ମୋତେ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି ବୋଲି ଲେଖିବେ ହେଲା। ଯେତେ ଆପଣ ଦରକାର 1 ଲାକ୍ଷ ହଉ, 2 ଲାକ୍ଷ ହଉ, 10 ଲାକ୍ଷ ହଉ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ତ କହିଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହଉ, ଜବ୍ ପାଇଁ ହଉ, ମୋତେ ମନପସନ୍ଦ ଜବ୍ ମିଳିସାରିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ 3 ଥର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ଼୍ ଲେଖି ମୋର ଏଇ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବେ।
आउ तापर से लिखिए 8 थर लिखिदे गोटे कागज चिपके भी रखिपारे गोटे डायरी से लास्ट लिखिए गोटे कागज आने व्हाइट पेपर आने रेड पेन लिखिए सब आउ गोटे डायरी भी पछपटे चिपके देवे आउ तापर दिन यहाँ भी लिखिले 8 थर लिखिले ना गोटे थर लिखिए गोटे कागज चिपके दे पारे आउ 8 थर गोटे कागज लिखिए चिपके दे पारे तापर पेस्ट कर दे पारे तापर आप लिखि सारापर पुनः समर्पण सह पूरा 8 थर पुनः सह 2 हाथ 2 बाहु टेकी पूरा से यूनिवर्स सामने पूरा 8 थर कहतु आप इसको मुझे यहाँ कही मत मो मन पसंद जब मिल सारी थैंक यू सो मच यूनिवर्स मत मो मन पसंद जब मिल सारी मुझे 8 थर कही आउ लिखी भी थी आपड़ से कहतु ये दिन मत बहुत खुशी बहुत शांति मिलती मो जब मिल जाता से बहुत मत यही मासटा बहुत खुशी आनंद देते आउ वीडियो अपलोड करुँची आपण मैंने लिखतु आ निजर इच्छा निजर मन जहाँ कल्पना करंतु श्रद्धा भक्ति करंतु सकारात्मक भावना विचाराणी करंतु देखिए 100% सफलता पाइबे आउ यही तो अगस्ट मास 88 पोर्टाल बहुत इंपोर्टाट आउ देखो ये दिन पूर्णिमा पड़ू 88 पोर्टाल अच्छी रक्षाबंधन अच्छी लायंस गेट भी पोर्टाल भी ओपन होची करंतु मन तन दे माइंड को सेट करके करंतु देखिए निश्चय सफलता पाइबे बहुत बहुत सफलता पाइबे आ भिडियोटी लॉन्ग वीडियो हो जाइए आपड़ स्किप करेंगे वीडियो को पूरा शुणु आउ करंतु केमती केमती मुझे कही भलसे शुणु आउ करंतु से दिन अप्लाई करंतु जदि ये वीडियो आपण सामने आसूची आप देखुं तार यूनिवर्स कनेक्शन आपण अच्छी से आप वीडियो को देखिपार यूनिवर्स को आशीर्वाद ब्लेसिंग आपण अच्छी आपण वीडियो को देखिपार आ भिडियोटी केमती लगुच आप मत कमेंट सहित जनइबे जदि कोटा बुझीपारना कमेंट बॉक्स में खुशी आनंद जन मुझे रिप्लाई देवी आउ मो वीडियो को बहुत सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे लाइक करेंगे फेसबुक फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद 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 जय श्री कृष्ण जय बजरंगबली।